Ayat, madi. Hey. Hey, oh, basta lang ni guys. Di lang tagpudot si Barot guys. Basic. Tani nga, guys, tas mo Blyson. Tutorial dito yan, tutorial. Pinagsikumot. Hey. Sino di camera guys. 14. Babaw ng daman tingginiran. Tananana. Cut. Yeah. Masih. Lang guys nih, tutorial. Ako yaman guys. Guys. Kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Shoutout sa mga kabataan dyan. Wag puro cellphone. Tingko yung non-bird. Last cut. Yun. Alpasan. Neng. Ayun. Naginit na naman. Manen. Teng. Stay ito yan. Magsimet ko nang taagamin niya. Malapit na matapos ang formas. To 43 followers. O, sampai terus ke lansan.